प्लॉट आप देंगे, कश्मीरी खरीदेंगे जी, मकान वो खुद बनाएंगे जी। आप वहाँ पे क्या क्या बनाएंगे और जो कि हर टाउन में जिसमें ग्रैंड मॉस्क होती हैं, हर ब्लॉक्स में रिलेटिव मॉस्क होंगी, जिम होगा, पार्लर होगा, स्पा होगा, कम्युनिटी सेंटर होंगे, डांसिंग फाउंटेन आएगा। इस तरह की तस्वीरें पीछे बैनर के ऊपर देख रहे हो, मस्जिद, पार्क, कम्युनिटी सेंटर ऐसे ही बनेंगे, ऐसे बन चुके हैं हर टाउन में। इससे बेहतर बनेंगे, इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे। ये कब कंप्लीट होगा? ये 3 साल में ही सब कंप्लीट होगा। आपसे ओवरसीज कश्मीरी क्यों प्लॉट लें? देखिए, मैं आपको जैसे कह रहा था कि द रीज़न वी चूज मीरपुर इज़ बिकॉज देर इज़ नो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, रोड वर्क इन प्लेस नहीं है। मैं खुद मीरपुर था अभी 2 महीने। इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा मसला है, लाइट ही नहीं आती है। हम वी प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। सिक्योरिटी नहीं है, वी प्रोवाइड 24/7 मैन गार्डिंग फ्रॉम द गेट। स्टेशन अपना होगा। 4200 कनाल कुल रकबा है जी। इतने ही प्लॉट बेचेंगे ना? ऑफ कोर्स। बस दफा ऐसा होता है कि लोग 4 के बजाय 8000 बेचते हैं। इब्रार देखिए, होता क्या है, कोई पॉलिटिशियन हिस्सेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिटी हाउसिंग सोसाइटी मीरपुर आज़ाद कश्मीर, इसका एमडीए से क्या तल्लक है? हमने 1.5 बिलियन के प्लॉट्स जो हैं वो प्लेज करवाए हैं कमिश्नर साहब को एज एन श्योरिटी बॉन्ड कि हम इसको डेवलप करेंगे। लाइफस्टाइल जो हम देते हैं, वी डोंट जस्ट प्रोवाइड अ प्लॉट और अ हाउस, वी प्रोवाइड अ लाइफस्टाइल। और उसकी एग्जांपल उन सब लोगों ने जेलम में देखी हुई है। आपने आज़ाद कश्मीर मीरपुर का इंतखाब क्यों किया कि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए? इब्रार, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये सोसाइटी इज़ स्पेशली, क्या कोई पाकिस्तानी जो है वो आज़ाद कश्मीर में लैंड खरीद सकेगा? एनओसी है आपके पास? देखें इब्रार, एक एनओसी नहीं होता, 11 एनओसी होते हैं। तो जब मेरा प्लॉट हो गया जी, उसके ऊपर मैं जो चाहूँ करूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे जो कि हमारे 8 टाउन्स हैं और वी आर एक्सपीरियंस कंपनी, वी हैव अ डिज़ाइन विंग विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज। वी विल हैव 8 to 10 स्टाफ। This is 100% secure. Nobody can mess around with your plot whatsoever. Even if you turn up after 50 years, your plot will be on your name. देखिए, हमारा विजन ये नहीं है कि हमने सिर्फ ये मीरपुर में छोटा सा टाउन बनाना है। हमारा विजन ये है कि हमने कश्मीर में और लोगों, मुजफ्फराबाद जैसी सिटीज़ और मेजर सिटीज़ जितने भी हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जाएंगे और वहाँ पे भी लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल देंगे। दिस वी कॉल आवरसेल्व्स गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। मलिक रियाज एक ऐसा नाम है जी जी, जिस शख्स को हम बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर सकते हैं, जी, एग्जांपल दे सकते हैं, जिसने लोगों को रोजगार दिया, लाखों जी को। जी। उन्होंने बैरियर टाउन बनाया, अपनी रियासत के अंदर बनाया। आज वो अपनी रियासत में नहीं है, मुल्क बदर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा के पॉडकास्ट में बात होगी ज़मीन की, जायदाद की, मकान की, और जिसको मिनी लंदन कहते हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पे सिटी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है। कौन बना रहा है, कौन लोग हैं, कब बनेगी, कैसे बनेगी, आप इस जगह पे प्लॉट क्यों लेंगे, आपको ज़रूरत क्यों है और कैसे मिलेगा, और ये लोग कैसे हैं और ये सोसाइटी कैसी है और कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। इस सिलसिले में जो कंट्री हेड हैं इस सोसाइटी के, राना जाहिद अली, आज की पॉडकास्ट में मेरा और आपका साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इब्रार। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे ज्वाइन किया और हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सेहत कैसी है आपकी? जी, सेहत बिल्कुल ठीक है। ओबियसली जब कोई प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होती है तो यू हैव टू गिव इट योर 100%। तो उसमें मेहनत है, तो मेहनत ज़रूर की है और कर रहे हैं। और मैं आपके सामने और आप मेरे सामने दारुल हुकूमत लंदन में बैठे हैं। जी, क्या वजह है इसकी? देखें इब्रार, जो हमारा विज़न है स्पेशली मीरपुर को लेके, मीरपुर के और उसके सराउंडिंग एरिया, आज़ाद कश्मीर के जितने लोग हैं, वो मेजर कम्युनिटी जो है, देयर बेस्ड इन लंदन एंड यूके, ऑल ओवर यूके। तो उस सिलसिले को जहन में रखते हुए बिफोर द लॉन्च हमने यहाँ पे 7 ऑफिस बनाए थे एंड लंदन इज़ ओबियसली आवर मेन हेड ऑफिस, तो इसलिए हम आज लंदन बैठे हुए। ठीक। और लंदन में 7 ऑफिस हैं? यूके में 7 ऑफिस हैं हमारे, जिसमें लंदन ओबियसली हेड ऑफिस, फिर बर्मिंघम, फिर मैनचेस्टर, फिर लीड्स, ब्रेडफोर्ड, ल्यूटन और ईस्ट लंदन। ठीक। इनफैक्ट शेफील्ड में भी एक ऑफिस है हमारा। बिल्कुल ठीक हो गया।
इंग्लैंड के अंदर ओवरऑल पाकिस्तानी और कश्मीरियों की पॉपुलेशन है 1.8 मिलियन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, उसमें से 1 बिलियन कश्मीरी हैं और टोटल कश्मीर की पॉपुलेशन जो है आज़ाद कश्मीर की वो 5 मिलियन है। आपने आज़ाद कश्मीर मीरपुर का इंतखाब क्यों किया कि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए? इब्रार, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये सोसाइटी इज़ स्पेशली फॉर आज़ाद कश्मीर पीपल। इसके जो बायर्स होंगे वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर से हो सकते हैं, वो और पंजाब के लोग या दूसरे लोग वो वहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। एक पाकिस्तानी भी मीरपुर में प्लाट नहीं बाय नहीं कर सकता। तो दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम सिटी हाउसिंग टू आज़ाद कश्मीर। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, हमारे 8 टाउन्स हैं, डेवलप्ड हैं, और वी आर द बिगेस्ट इन पंजाब इफ़ नॉट इन पाकिस्तान। और हमारे आपको सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि गुजरावाला में 10,000 घर बन गए हुए हैं, फुली डेवलप है, वहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलता। सियालकोट में 6,000 रेजिडेंट्स हैं। इसी तरह फैसलाबाद में 3-4 हज़ार रेजिडेंट्स हैं। इसी तरह हमारा आप बात करें जेलम की, तो जेलम जो है वहाँ पे भी 5,000 4,500 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो घर बन गए। और लाहौर में हमने अभी तक कुछ नहीं किया। लाहौर में हमारा कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान ज़रूर है, पर अभी देयर इज़ नथिंग इन लाहौर। मैं जो आपको मीरपुर की वजह बताता हूँ कि जब हमारा जो जेलम है ना, दैट इज़ ऑल द क्लाइंट्स आर बेस्ड फ्रॉम UK एंड ओवरसीज़, और उसमें 80% क्लाइंटेल जो है वो हमारी आज़ाद कश्मीर से है। जेलम में उसकी वजह ये है कि अभी जनरेशन चेंज हो गई है, तो हमारा जो लाइफस्टाइल जो हम देते हैं, वी डोंट जस्ट प्रोवाइड अ प्लॉट और अ हाउस, वी प्रोवाइड अ लाइफस्टाइल। और उसकी एग्जांपल उन सब लोगों ने जेलम में देखी हुई है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि जो ईद की छुट्टियां आती हैं, वहाँ पे जो हमारा विजिटर होता है 3 दिन में, विच कम्स टू आवर थीम पार्क विच इज़ ऑन 400 कनाल प्लस आर डांसिंग फाउंटेन विच वर्थ $1 billion, उसको देखने जो लोग 3 दिन के ओवर आते हैं, दैट इज़ $1 million+ पीपल इन 3 days। इतना फुटफॉल होता है जेलम में। ठीक। तो अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था कि चूँकि वो लोग ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर से हैं, जेलम के बायर, और हमने ऑब्वियसली एज अ कंपनी हमने असेस किया कि द रीज़न दे डोंट लिव इन मीरपुर बिकॉज देयर इज़ नो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन मीरपुर। मीरपुर इज़ ऑब्वियसली मिनी लंदन इन टर्म्स ऑफ money, but when it comes to infrastructure, livability, lifestyle, facilities जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने टाउन में, वो नहीं है। ये आपको कब पता चला कि मीरपुर में ऐसी सर्विसेज नहीं है? दिस इज़ गोइंग बैक 3 years ago, जब हमने इनिशियल वहाँ पे विजिट किया, साइट चूज़ की, लैंड बाइंग स्टार्ट की। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। मैं आपको वो क्वेश्चन पहले पूछ लूँ, फिर मैं आता हूँ आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर कि इसमें मिलेगा क्या और कैसे मिलेगा। आज़ाद कश्मीर एक डिस्प्यूट एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्या कोई पाकिस्तानी जो है वो आज़ाद कश्मीर में लैंड खरीद सकेगा? देखिए, मैं आपको स्टार्ट में क्लियर कर दिया ब्रार, दिस प्रोजेक्ट इज़ प्योरली फॉर Kashmiris and it's been told in the press conference and it's one of the TNCs with the government as well. Perfect. और NOC है आपके पास? देखें इब्रार, एक NOC नहीं होता, 11 NOC होते हैं। उसको जब आप फाइनल NOC की तरफ जाते हैं, उससे पहले मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि 11 NOCs होते हैं। 5 का मुझे पता है। हाँ, नहीं, यू हैव टू गेट 11 NOCs टू लॉन्च द सोसाइटी, टू स्टार्ट वर्क ऑन साइट। और इसमें जो टोटल प्रोसेस टाइम है वो 18 months का इन्वॉल्व है। ठीक। तो ये जो हमारे NOCs हैं, ये हमारे सोशल मीडिया पे हैं, वेबसाइट्स पे हैं। एवरी गवर्नमेंट अथॉरिटी इन कश्मीर हैज़ द कॉपी ऑफ द NOCs इशूड बाय द MDA प्लस द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एंड कमिश्नर साहब ऑफिस। मतलब दिस इज देयर शुड बी नो डाउट, आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट देयर इज 11 NOCs in place. ठीक, यानी कि महकमा बरकियात, जंगलात, exactly, शहरियात, पापदा, महकमा माल, environmental, you know, there's loads more. सब चीज़ें हैं। ये इस then you go to ज़िला काउंसिल, आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, then you go to MDA, then you go to DC, so there is a process in place. Perfect. सर, आपका इतना एक्सपीरियंस होता है, आपने प्रोसीजर तो फॉलो किया होगा। जब आपका एक NOC सोशल मीडिया पे आया तो वो था डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की तरफ से। लोगों ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर तो NOC दे ही नहीं सकता, उसके पास इख्तियार ही नहीं है। जी। ऐसे क्यों कहा लोगों ने? इब्रार, देख मेरी बात सुने। आपको डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब जो होते हैं, दे आर टेक्निकली द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव्स ऑफ एनी टाउन, वेदर इस पंजाब पाकिस्तान और वेदर इस आज़ाद कश्मीर, वो मुजफ्फरगढ़ हो, मीरपुर हो या कोई भी इलाका हो।
تو ان کے این او سی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. دس از اے رانگ پرسیپشن. دیکھیں ایم ڈی اے از دیئر, ویو گاٹ دا انیشیل جو پہلے ہم نے ایم ڈی اے سے لیا, بٹ فائنل این او سی جو ہوتا ہے وہ کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی بالکل ایسے ایشو دا کرتے ہیں. میجر پارٹ از دا امپورٹنٹ از ایم ڈی اے, جی ڈیولپمنٹ جی اتھارٹی. جی نہیں, دونوں میجر ہیں. آئی ووڈ ڈس ایگری ود ڈیو رسپیکٹ, دونوں میجر ہیں. آپ ایم ڈی اے سے این او سی لیتے ہیں, اس کے بعد آپ وہ سبمٹ کرتے ہیں ڈی سی آفس میں along with your all other NOCs and land documents and everything, and then ڈی سی صاحب اینڈ کمشنر صاحب ایشو دا فائنل. اور ہمارے جو دونوں کے نمبر ہیں, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے وہ ایم ڈی اے اور ڈی سی آفس دونوں کے نمبر, دونوں کے لگے ہیں. سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میرپور آزاد کشمیر, اس کا ایم ڈی اے سے کیا تعلق ہے؟ اس کو ڈیولپمنٹ پرائیویٹلی کیا جائے گا یا ایم ڈی اے کی جو ریگولیٹر اتھارٹیز یا کچھ چیزیں ہیں انوالومنٹ ہوتی ہے؟ این او سی کیا تک یہ کچھ؟ جی میں بہت اچھا سوال ہے, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے بیکاز وی ور نیو ان آزاد کشمیر, ہم نے 1.5 بلین کے پلاٹس جو ہیں وہ پلیج کروائے ہیں کمشنر صاحب کو ایز این ایشورٹی بانڈ کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا ہے ایم ڈی اے کے بائی لاؤز ہوتے ہیں. اینی سوسائٹی, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سٹی ہاؤسنگ, جو بھی وہاں پہ کام کرے گا اس کو وہ بائی لاؤز میٹ کرنا ہوتے ہیں. ان بائی لاؤز کی بیسکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو 5% کمرشل چھوڑنا ہوتا ہے, آپ کو 5% پبلک بلڈنگ چھوڑنی ہوتی ہیں, آپ کو پارک چھوڑنے ہوتے ہیں, آپ کو روڈس کی ایک منیمم 40 فٹ, آپ کی 30 فٹ کی ریکوائرمنٹ تھی ان کی, لیکن ہم ایز اے کمپنی 40 فٹ ہماری منیمم انفراسٹرکچر کی وہ ہے مطلب پلاننگ, تو ہم 40 فٹ سے نیچے روڈ نہیں بناتے. تو یہ سارے بائی لاؤز آپ میٹ کرتے ہو. اور ایز پارٹ آف دیز این او سیز دیر از کوارٹرلی میٹنگس اینڈ کوارٹرلی ریویوز ول بی ہیلڈ ود دا ڈپٹی کمشنر آفس اینڈ ایم ڈی اے ٹو اوور سی آر ڈیولپمنٹ. پرفیکٹ. یہ جو زمین ہے اس کی کل تعداد کتنی ہے؟ ہم نے دیکھیں انیشلی جو ہے 4200 کنال پہ لانچ کیا ہے. اور میں آپ کو صرف تھوڑا سا آپ کو یہ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ دا میسیج آؤٹ کہ دس از آر اسمالسٹ پروجیکٹ لانچ. یہ ہمارا سب سے چھوٹا پروجیکٹ ہے, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو we are selling it on a 3 years payment plan, but our vision is to develop it in 6 to 8 months time, which we have the strength of. ہمارے 8 ٹاؤنس کی 8 پرسنل ذاتی سٹی ہاؤسنگ کی ڈیولپمنٹ ٹیمز ہیں. when we decide اور ایز اینڈ وین وی ڈیسائڈ وی کین ڈو دا میجک. ہم جنات کی طرح کام کر سکتے ہیں اور ہم نے کر کے لوگوں کو جیلم کے دکھایا ہے. زلزلہ آ جائے, جی سیلاب آ جائے, جی جی آپ نے سروے کروایا کہ جہاں یہ 4200 کنال پہ مکان بنیں گے وہ محفوظ ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, گاڈ فوربڈ, اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ زلزلہ آئے, لیکن کوئی ایم ڈی اے یا کوئی بھی ادارہ جب تک آپ اس کی سوئل ٹیسٹنگ, آپ اس کی انوائرمنٹل ٹیسٹنگ اور یہ سب چیزیں ان کے این او سیز نہیں لیتے, ایم ڈی اے ول ناٹ ایشو یو نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ, جس کو آپ این او سی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک, وہ ہو ہی نہیں, ایشو ہی نہیں ہو سکتا, آپ کروا ہی نہیں سکتے. ٹھیک, ہاں جی, تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں اگر 5 مرلے کا پلاٹ, اچھا ایک ابرار سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس میں ایڈ کرنا اور ضروری سمجھتا ہوں. جو ہماری سروے ٹیم ہے دے آر کولڈ مائن ہارٹ, دے آر انٹرنیشنل کمپنی. انہوں نے یہ 2 سال پہلے وہ پہلا سروے کر کے وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ دس لینڈ از ڈیولپیبل, اینڈ دے ڈیزائن دا میپ اکارڈنگ ٹو دا لینڈ انفراسٹرکچر, اس کی جو ہائٹس ہیں, اس کی جو لوز ہیں, مطلب اس کی جو ڈیپتھس ہیں, ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور سب کا سروے کر کے اس کو ہمارا نقشہ بھی اسی مطابق بنایا گیا. لاٹ آف پیپل آسک می دس کویسچن کہ میپ جو ہے اس میں آپ نے اتنا گرین ایریا کیوں چھوڑا ہے, گولف کورس کیوں چھوڑا ہے, کنال ہے اس میں کنال بھی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ اگر ہم اس میں مٹی ڈالنا بھرنا شروع کر دیں گے نا, تو جتنے پیسے ہم اس سے ہمیں آئیں گے نہیں, اس سے زیادہ کی مٹی ڈل جائے گی. تو مائن ہارٹ از اے انٹرنیشنل کمپنی, دے آر دبئی بیس, دے آر پاکستانی بیس, دے ٹک 2 years ٹو ڈیزائن دا میپ آف دس سوسائٹی. اچھا, دے ہیو ڈن آل دا سرویز وتھ یہ جو آپ جتنے سرویز کا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کر کے اس کو فائنل کیا ہے. میں بطور ابرار قریشی آپ رانا صاحب سے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 5 مرلے کا پلاٹ لینا چاہوں تو کیا مالیت ہے اس کی؟ ابرار دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ ہم نے بیکاز ہمارے 8 ٹاؤنز ہو گئے ہیں تو ہم انسٹالمنٹس پہ
प्लॉट्स नहीं बेचते. हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी आर अ बिग ब्रांड, हम कोई भी जो जगह एक्वायर करते हैं वहाँ पे मशीन लगाते हैं और उसको फुल पेड बेचते हैं. एंड पीपल ट्रस्ट अस एंड दे बाई इट ऑफ अस स्ट्रेट अवे, बिकॉज दे हैव नो डाउट्स कि ये जो है ना, अगर ये मैं राना जाहिद 2 महीने का टाइम कह रहा है तो उसको 2 महीने में 2.5 महीने में डेवलप कर देंगे. सही. तो हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं बेचते. इसको हमने 3 years की इंस्टॉलमेंट प्लान पे रखा है. ये वाला प्रोजेक्ट जो है, जस्ट टू बेयर इन माइंड कि हम देखें, हमारा विजन ये नहीं है कि हमने सिर्फ ये मीरपुर में छोटा सा टाउन बनाना है. हमारा विजन ये है कि हमने कश्मीर में और लोगों, मुजफ्फराबाद जैसे सिटीज़ और मेजर सिटीज़ जितने भी हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जाएंगे और वहाँ पे भी लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल देंगे. दिस वी कॉल आवरसेल्फ गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग. देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. तो जो आपका सवाल था 5 मरले का, वो मेरे ख्याल में 39 लाख का है. उसकी 2,000 पाउंड डिपॉजिट है एंड रेस्ट इज स्प्रेड ओवर 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, नॉट मंथली, क्वार्टरली. एवरी 3 months यू पे. और एक और बात इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप ये आपके थ्रू आपकी जो व्यूअरशिप है उसको पहुँचे कि हमारी जो कॉस्ट, ये जो फुल कॉस्ट है, देयर इज़ नो हिडन चार्जेस लाइक अदर कंपनीज. आर प्राइस प्लान क्लियरली सेज कि ये जो है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे इसमें. दिस इज़ आर फुल एंड फाइनल प्राइस एंड देयर विल बी नो फर्दर चार्जेस व्हाटसोएवर, जो कि दूसरी कंपनियां लोगों से बाद में डेवलपमेंट चार्ज कर लेती हैं या जितने का प्लॉट होता है उतने ही और वो डिमांड कर लेती हैं. ऐसा हमारा कोई सिलसिला नहीं है. सिटी हाउसिंग कभी भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं करता. किस साल में ये कंप्लीट होगी? देखिए, मेरा विजन, हमारा एज ए कंपनी विजन ये है कि हमने इसको 1 साल के अंदर डेवलप करना है. होता क्या है कि आप जब जैसे जैसे चीज़ें जल्दी से डेवलप हो रही होती है तो वो आबादी होना शुरू हो जाती है. जब आबादी होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे अप्रिसिएशन आ जाती है. जब अप्रिसिएशन आ जाती है तो आप इस पोजीशन पे आ जाते हो कि आप कुछ और प्लॉट्स डेवलप करके उनको कैश पे बेच देते हो. यू नो, आपका अच्छा कैश फ्लो बन जाता है. तो बट सेइंग दिस, पीपल शुड बेयर इन माइंड कि हमारा आपसे कमिटमेंट 3 साल की है, क्योंकि हम आपको 3 साल मैक्सिमम टाइम, जब आप, हाँ, मैक्सिमम टाइम इज़ 3 years, क्योंकि इस पेमेंट प्लान का मतलब ही ये होता है कि आप, हमने एज ए कंपनी वी आर बाउंड टू डिलीवर यू दिस प्रोजेक्ट इन 3 years. लेकिन saying that I think it's very important to inform your viewers कि हमारी क्वार्टरली मीटिंग्स हैं एग्रीड TNCs में विद द कमिश्नर साहब कि वो रिव्यू करेंगे विद MDA एवरी क्वार्टरली. वो हमारी डेवलपमेंट रिव्यू करेंगे. तो देयर विल बी नो गैप्स बिटवीन द डेवलपमेंट फेज. ऐसा नहीं होगा कि हमने 3 महीने बाद काम रोक दिया फिर शुरू कर दिया. फिर देयर विल बी कंटिन्यूस फेज ऑफ डेवलपमेंट. डाउन पेमेंट मैंने दे दी जी, 2 किस्तें भी दे दी जी. मुझे कब्जा कब मिलेगा उस प्लॉट के ऊपर? देखें, इट्स वेरी क्लियर. अगर हम इसको 1 साल में रेडी कर सकते हैं, हम आपको कब्जा 1 साल में देंगे, बट यू हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट टू उसका कब्जा लेने के लिए. ठीक है. तो जब मेरा प्लॉट हो गया जी, उसके ऊपर मैं जो चाहूँ करूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. चूँकि हमारे 8 टाउन्स हैं और वी आर एक्सपीरियंस कंपनी, वी हैव अ डिज़ाइन विंग विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज. वी विल हैव 8 to 10 स्टाफ इन आर मीरपुर ऑफिस. आप उनसे, आप डिज़ाइन विंग से वो आपको गाइड करते हैं whether you want modern, Italian, Spanish, but you have to meet the bylaws कि आपने आगे इतनी जगह छोड़नी है, पीछे ऐसी इतनी जगह छोड़नी है, मतलब आपने साइड पे गली छोड़नी है, दिस शुड बी योर कवर्ड एरिया. तो वो हमारे सारे जो हैं इन प्लेस हुए हैं बायलॉज. आप उन बायलॉज को बाईपास नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली. वो जो लेआउट है उसके मुताबिक बनाना आप नहीं, यू कैन चूज द लेआउट बट यू हैव टू मीट द बायलॉज ऑफ आवर कंपनी. जी. तो मकान आप नहीं बना के देंगे, मकान उसे खुद बनाना. हम क्या करेंगे, जो चूँकि एक नया शहर है, हम दूसरी जगहों पे क्या करते हैं कि हम जो हमारे ट्रस्टेड डेवलपर्स हैं जो कि लोगों को मकान बना के देते हैं, हम उनकी लिस्ट पब्लिश कर देते हैं एक, ठीक, अपनी वेबसाइट पे. तो फिर क्या होता है कि अच्छा, फिर लिस्ट पब्लिश कर देते हैं, प्लस हम एक अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी गाइडलाइन के लिए हम एक पेमेंट टर्म भी दे देते हैं. अच्छा, ठीक. जिसमें लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि जब ये बेस बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लॉट का, घर का बना देंगे तो इनको इतने % देना है. फिर जब ये ग्रे स्ट्रक्चर बना देंगे तो इतने % देना है. फिर जब ये इलेक्ट्रिक वर्क, अर्थ वर्क और पाइप वर्क और फिनिशिंग की तरफ आएंगे तो इतना देना है, और कंप्लीशन पे इतना देना है. तो वो जो आपका एंड यूज़र ओवरसीज बैठा होता है, रादर देन पेइंग द फुल मनी इन एडवांस एंड देन वेटिंग फॉर द डेवलपर, और जो भी वो बिल्डर को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसको हम ओबियसली ओवरसी कर रहे होते हैं, और वो जो है ना उसको भी एक थोड़ी सी लीनेंसी मिल जाती है कि ओवर द टाइम पे करना है, फ्लेक्सिबल रह के. हाँ, और दूसरा उसको ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि सिटी हाउसिंग इज ऑब्वियसली ओवरलुकिंग दीज अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. छोटे छोटे सवाल और फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं. प्लॉट आप देंगे, कश्मीरी खरीदेंगे, मकान वो खुद बनाएंगे. जी.
आप वहाँ पे क्या क्या बनाएंगे? और हाँ देखिए आप मैं आयुष कि आपने हमारा जेलम टाउन विजिट किया होता, वो जेलम का मैं बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ओबियसली मैंने जैसे आपको बताया कि वो प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो गया है? नहीं, प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक। मैंने तो आपको रिहाइशों तक का बता दिया है। हाँ 50,000 प्लॉट जो है डेवलप हो चुके हैं जेलम में। ठीक। गुजरावाला में 50,000 प्लॉट डेवलप हो चुके हैं। उधर आप आ जाए सियालकोट पे 15-16,000 प्लॉट डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे 8-7 हज़ार घर बन चुके हैं। और वहाँ पे ये रेट नहीं है, गुजरावाला में 1 करोड़ रुपए का 5 मरला आपने है। ये सस्ता रखा This is the below minimum amount we ever launched in मीरपुर। और इसकी देखिए इसमें देयर इज अ कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट, मतलब वो शामिल है। ठीक। हाँ अभी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो जो लोग घर बना रहे हैं या जो लोग सोसाइटियाँ बना रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है एज अ कंपनी टू पुट द इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए हमारी कुछ तो मेजर है जो कि हर टाउन में, जिसमें ग्रैंड मॉस्क होती हैं, हर ब्लॉक्स में रिलेटिव मॉस्क होंगी, जिम होगा, पार्लर होगा, स्पा होगा, कम्युनिटी सेंटर होंगे, डांसिंग फाउंटेन आएगा, थीम पार्क आएगा 400-500 कनाल पे, जिसमें हम दुनिया के सारे मतलब एनिमल्स जो है इट्स लाइक नॉर्मल, और उसमें फेरिस व्हील है, चिड़ियाघर भी है, जी उसी की बात कर रहा था, स्पोर्ट्स की चीज़ें जी हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स होंगे। इसमें जो एडिशन है ना जी, जो कि कहीं पे भी नहीं है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड पुट दिस अक्रॉस टू योर ऑडियंस कि दिस इज़ अ वाटर फ्रंट लिविंग एंड वी कॉल इट वाटर फ्रंट लिविंग फॉर अ रीज़न। ये बिल्कुल डैम के ऊपर साइट है, इसके अंदर एक एग्जेक्टिव बोटिंग क्लब हम दे रहे हैं, जिसकी जो यार्ड्स हैं वो हमने ओबियसली हम एज अ कंपनी उसको प्रोवाइड करेंगे, एंड ओबियसली एज पार्ट ऑफ दैट वी विल हैव आवर बॉक्स पार्क ऑन द शोर एज वेल, जहाँ पे लोग बैठ के फैमिलीज। अच्छा जब मैं बॉक्स पार्क की बात करता हूँ तो मैं पाकिस्तान के सारे टॉप ब्रांड्स जिसमें सारे कॉफ़ी शॉप्स, बर्गर शॉप्स, पिज़्ज़ा शॉप्स, देसी फूड, यू नो, सब होंगे वहाँ, ये सब दे विल कम इन वन पैकेज। ठीक। So if you want an ice cream, the ice cream shop is there. If you want juice is there. Everything. You know, if you want your kids to jump on the jumping bouncy castle, that will be there. Perfect. If you want your kid to go on a Ferris wheel for a spin, that will be there. लोगों ने प्लॉट ले लिया, 3 साल में मुकम्मल तैयार मिल जाएगा जी। लेकिन ये जो मस्जिद बनेगी, जो चिड़ियाघर बनेगा, जो कम्युनिटी सेंटर बनेगा, जो कनाल बनेगी, बोटिंग होगी, सारा कुछ, ये कब कंप्लीट होगा? ये 3 साल में ही सब कंप्लीट होगा। 3 साल में कंप्लीट होगा जी। उसकी वजह ये होती है ना, जब आपने किसी टाउन को आबाद करना होता है ना, तो आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जैसे जैसे आप प्लॉट डेवलप कर रहे होते हैं ये भी डेवलप कर रहे होते हो। तो ये उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो जो एंड यूज़र होता है उसकी एप्रिसिएशन आ रही होती है उसके प्लॉट में, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, और दूसरा क्या हो रहा होता है कि लोग फिर वहाँ रिहाइशें शुरू कर देते हैं, अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो बड़ा मतलब बेसिक ये है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैंने बताया है ये साथ साथ ही इन प्लेस हो रहा होता है, जिसमें रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं, और मतलब ठीक है। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो दुनिया में जंग और जदल के हालात, जी ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, भारत, पाकिस्तान, सारी चीज़ें, उसके बावजूद एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे देखने वालों के लिए है और आपके चाहने वालों के लिए होगा। जी। आपसे ओवरसीज़ कश्मीरी क्यों प्लॉट लें? देखिए मैं आपको जैसे कह रहा था कि द रीज़न वी चूज़ मीरपुर इज़ बिकॉज देर इज़ नो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। छोटे एग्जाम्पल्स हैं, रोड वर्क इन प्लेस नहीं है। मैं खुद मीरपुर था अभी 2 महीने। इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा मसला है, लाइट ही नहीं आती है। हम वी प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। सिक्योरिटी नहीं है, वी प्रोवाइड 24/7 मैन गार्डिंग फ्रॉम द गेट। स्टेशन अपना होगा जी नहीं, हम अपना बैकअप जनरेटर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, बट देयर इज 24/7 वहाँ कभी बिजली नहीं जाएगी? नहीं, कभी नहीं जाएगी, किसी टाउन में नहीं जाती है। 24/7 हमारी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन है। हम इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड करते हैं। ठीक। हाँ, हमारे बुलीवार्ड 200 फीट के होते हैं, हमारे हर कॉर्नर पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है। दिस इज लाइक बैरियर टाउन। हाँ एग्जैक्टली। देखिए मैं अब मतलब बैरियर टाउन ओबियसली वो नेशनल सिटीज़ में है, हम अपना पंजाब के दूसरे शहरों में है। बट जब आप बात करते हैं हमारे हार्टिकल्चर की, तो हमारा हार्टिकल्चर देयर इज़ नो कंपैरिजन। जितने हम दरख्त लगाते हैं और जिस तरह के महंगे हम पौधे लगाते हैं, यू विल बी सरप्राइज। आई वुड लाइक यू टू विजिट जेलम टाउन। ज़रूर। वहाँ पे बिन होंगे और बिन उठाने की सर्विस भी होगी। हर घर में बिन मौजूद होगा।
اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتا, سب ٹاؤن میں ان پلیس ہے. اس کے منتھلی سروس چارجز ہوتے ہیں, وہ بن وہاں سے ویکلی ڈیلی جو بھی ان کا, ہمارے بڑے کوالیفائڈ اسٹاف ہوتے ہیں جس میں ریٹائر بریگیڈیئر سے اوبیسلی دے ہیڈ آر آپریشن, دس از آپریشن سائڈ آف اے ٹاؤن. اس کے بعد کرنلز, میجرز, سیکورٹی, ایڈمنسٹریشن, بلڈنگ کنٹرول, سب ہوگا. ایوری تھنگ از دس از اے نارمل تھنگ فار اس, مطلب وی ڈو اٹ اینی وے. پرفیکٹ. ہاں, جس میں اچھا ایک اور بات اسی میں ایڈ کر دوں, دیکھیں ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ انٹرنل ٹرانسفر پروسیس بھی ہے. اچھا, جو میں نے بھی وہاں پہ فیل کیا لوگوں کو کہ ان کو ٹرانسفر وغیرہ میں دوسری جگہ پہ جو ان کی پرائیویٹ لینڈز ہیں یا ان کے انہیریٹڈ لینڈز ہیں ان کو بڑے ایشو آتے ہیں. ہمارا ایک بڑا اسٹرکٹ پروسیجر ہے to transfer the land from one name to another name. So I must tell your audience کہ this is 100% secure. Nobody can mess around with your plot whatsoever. Even if you turn up after 50 years, your plot will be on your name. 4200 کنال کل رقبہ ہے جی, اتنے ہی پلاٹ بیچیں گے نا؟ آف کورس. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 4 کے بجائے 8000 بیچتے ہیں. ابرار دیکھیں ہوتا کیا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے کہ بیکاز وی آر اے بگ کمپنی, اور جتنے بھی لینڈ لارڈز ہوتے ہیں نا, جب ہم دیکھیں ہم نے اس کو نا 2.5 سال میں انڈر کور بائنگ ہوتی ہے, کیونکہ ایز سون ایز پیپل فائنڈ آؤٹ کہ سٹی ہاؤسنگ لینڈ بائی کر رہی ہے نا, تو جو چیز 2 لاکھ روپے کنال ہوتی ہے نا, وہ 40, 50, 60 لاکھ روپے مطلب مہنگی ہو جاتی ہے. یہ نارمل ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارا تجربہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ناؤ پیپل نو وی آر دیئر, ایوری بڈی وانٹس ٹو گیو اس لینڈ. جو لیفٹ ہے رائٹ ہے وہ سارا مطلب اٹس ناٹ اے گرین ایریا. تو وہ سارے لوگ جو ہیں دے آر کمنگ ٹو آر آفیسز کہ یہ ہماری لینڈ ہے لے لیں, یہ ہماری لینڈ ہے لے لیں. تو وہ لینڈ ایکسپینشن ہماری ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. بٹ دیٹ ول بی فیز 2 ایز ایکسپلین ٹو دی ایڈمنسٹریشن کہ ہم نے اس کو لانچ ہی فیز 1 کے نام سے کیا ہے. ٹھیک. جب ہم نے نیا فیز کرنا ہوگا تو ہم اس کو فیز 2 کے نام سے لانچ کریں گے. اچھا, فیز 2 میں جائے گا. جی. کوئی پولیٹیشین حصے دار نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس میں سی ٹی اوسی سوسائٹی اور رانا زاہد علی جو ہیں وہ اکیلے ہیں. دیکھیں آف کورس سٹی ہاؤسنگ از دا آنر آف دا سوسائٹی. دیر از نو ایز اے کمپنی وی آر اے اسٹرانگ کمپنی, وی آر اے $1 billion کمپنی. وی ہیو اے میجر انفراسٹرکچر ان پلیس. تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور اگر حصے دار ہوتا تو آپ ایم شور کہ 18 مہینے نہیں لگتے ہمیں اسے لینے میں. ٹھیک. جی. کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے, ظاہر ہے ہم انسان ہیں, تو وہ کون جواب دہ ہے؟ ایز اے کمپنی وی آر جواب دہ. کوئی ایم ڈی اے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو اب ابرار شروع میں بتایا ہے 1.5 billion ورتھ آف پلاٹس بین پلیجڈ. 1.5 ارب روپے کے پلاٹ جو ہیں وہ پلیج کروائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے شیورٹی بانڈ ٹو کمشنر صاحب. ٹھیک ہے جی. تو وہ بانڈ شیورٹی بانڈ انہوں نے اسی لیے لیا ہے کہ جسٹ ان کیس گاڈ فوربڈ اف سم تھنگ گوز رانگ, دیر از اے شیورٹی بانڈ ود دا گورنمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا افیکٹیز. بٹ بیکاز ہم لوگ کوئی فرسٹ ٹائم کوئی ٹاؤن نہیں کرنے جا رہے ہیں, دس از آر 9th ٹاؤن. تو آج تک تو ایسا کوئی مسہیپ سٹی ہاؤسنگ کے ساتھ نہیں ہوا, اللہ معاف کرے. تو دیر ول بی ناٹ دس کوشچن ڈزنٹ ایون کراس مائی مائنڈ. ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھنے لگا ہوں. یہ جو 10 لاکھ کشمیری ہیں نا انگلینڈ کے اندر, ان میں سے میجورٹی جو ہیں دے بلانگ ٹو میرپور اور میرپور ڈویژن. وہ پیچھے کوٹھی بناتے بڑے محل 10-15 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں, اور جب یہاں آتے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے. یہ سچویشن آپ کی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو نہیں ہو سکتی نا؟ دیکھیں آج تک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 8 ٹاؤنز میں کبھی بھی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں ہوا. اس کی میجر 2 ریزنز ہیں جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. نمبر 1 24/7 سیکورٹی. نمبر 2 a proper secured transfer system in place, a proper operational system in place. You cannot transfer anybody's plot. آپ کا بھائی سگا آ کے آپ کا وہ لا کے کوئی ہمیں اسٹامپ دکھا کے بھی آپ کا پلاٹ ٹرانسفر نہیں کروا سکتا. کسی ول کے اوپر بھی کام نہیں ہوگا. نہیں, دیکھیں ول کا ایک پروسیس ہے. اگر وہ لیگل پروسیس سارا میٹ ہوا ہے تو آف کورس ول از اے لیگل ڈاکومنٹ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ مطلب آج تک ایسا کوئی قبضے والا سین نہیں ہوا. ہاں جی, ناٹ ایون اے سنگل ٹائم. ٹھیک. میں جس طرح کی تصویریں پیچھے بینر کے اوپر دیکھ رہا ہوں, مسجد, پارک, کمیونٹی سینٹر ایسے ہی بنیں گے. ایسے بن چکے ہیں 8 ٹاؤن میں. اس سے بہتر بنیں گے, اس سے بہت زیادہ خوبصورت بنیں گے. ہاں جی. اس کی گرینڈ ماسک جو ہے وہ دیٹس ڈیزائنڈ بائی ون آف دا کمپنیز مائن ہارٹ, اینڈ وہ ہم ریویل کریں گے انشاءاللہ. اس کا ڈیزائن تھوڑی سی ہماری جو ہے وہ
آج 10واں دن ہمیں کام شروع ہوئے, اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ ذرا دیکھیے کہ 10 دن میں ہم نے کتنا ایریا براؤن کر دیا, تو اس سے زیادہ خوبصورت بنیں گے. یہ تو وہ ہیں, یہ وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم آلریڈی بنا چکے ہیں. تو جب آپ ایز اے کمپنی گرو کرتے ہو تو آپ بہتر سے بہتر چیزیں لاتے ہو. دیکھیں, وی آر دی فرسٹ کمپنی ان پاکستان ہو انٹروڈیوس ڈانسنگ فاؤنٹین. ابھی وہ جب میں ڈانسنگ فاؤنٹین کہتا ہوں تو پیپل تھنک اٹس جسٹ اے نارمل فاؤنٹین, بٹ آل شیئر اے ویڈیو ود یو سو یو ہیو این آئیڈیا کہ وہ ڈانسنگ فاؤنٹین کیا ہے. ہم پلے کر دیں گے. جی, ایک سخت سوال پوچھ سکتے جی پوچھیں. ملک ریاض ایک ایسا نام ہے جی جس شخص کو ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں, ایگزامپل دے سکتے ہیں, جس نے لوگوں کو روزگار دیا, لاکھوں کو. انہوں نے بیریا ٹاؤن بنایا, اپنی ریاست کے اندر بنایا. آج وہ اپنی ریاست میں نہیں ہے, ملک بدر ہو چکے ہیں. جب لوگ ایسی ایگزامپل دیکھتے ہیں, پھر آپ رانا زاہد علی میرے سامنے بیٹھے ہیں, ابھی تو ڈیولپر ہیں نا. یہ ایسا کب اور کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور لوگ ان چیزوں کو وجہ بنا کے جب خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر اس بندے کے ساتھ یہ ہو چکا تو ہم کیسے سیف ہیں اس ریاست کے اندر. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل, اور میرا یہ بھی اس کے ساتھ ماننا ہے کہ اگر ایپل جیسی کمپنی اور مائکروسافٹ کمپنیز جیسی کمپنی بھی پاکستان میں بورن ہوتی تو ان کو بھی جو ہے بڑے سخت وقت سے اور دور سے گزرنا پڑتا. انفارچونیٹلی ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اور ہمیں جو ہے بزنس مین کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, اس کی ایک دو وجوہات ہیں. وی آر ناٹ جسٹ برنگنگ دا منی ان ٹو یور کنٹری, ہم لوکل امپلائمنٹ کو اس کو کریٹ کر رہے ہیں. ہاں, میں مطلب اگر دیکھیں یہ میرپور میں ٹاؤن بنتا ہے, اس کی میں نے ان رائٹنگ دیا ہے کہ ہم فرسٹ پریفرنس جو ہوگی وہ کشمیری ہوں گے, لوکل لوگ ہوں گے. تو اگر ہم 4-5 ہزار لوگوں کو لوکل امپلائمنٹ کو سپورٹ کریں تو اٹس اے بینیفیشیل تھنگ فار دا کنٹری. بہت بڑی فکر ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو برا, تمہارے وقت بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.